Behind the simple things we often overlook, there are stories of process, patience, and hope. Stories of how a small village slowly grows with its own local identity, and within the simplicity emerges a quiet transformation that brings meaning. This is Kampung Blimbing in Kalituri Hamlet, Moyoketan Village, Boyolangu Subdistrict, Tulungagung Regency. Formerly known as a plantation center, now it has grown into an educational tourism village. In the beginning, life in this village depended on starfruit farming. Simple routines, yet filled with dedication. Until one day, an idea emerged to open the village to the outside world, not only as a place of production, but also as a place of learning. Today, Kampung Blimbing is not just a farming area, but also a space for economic growth and hope for the community. From simple gardens, new opportunities have emerged without leaving behind the roots of life that have long been preserved. Kampung Blimbing teaches us that change doesn't always mean leaving the past behind. In fact, from local activities, a meaningful future can grow. And in a simple place like this, we are reminded that learning can come from anywhere. Di Kampung Blimbing ini, kami ingin menunjukkan tidak hanya datang untuk melihat, tapi juga benar-benar merasakan pengalaman belajar di desa kami. Kami mengenalkan bagaimana kehidupan di kampung berjalannya, mulai dari interaksi dengan warga, melihat langsung kebun, sampai ikut berjalan hal-hal dasar dalam budidaya blimbing. Pengunjung biasanya kami ajak mengenal bagaimana memilih bibit unggul yang baik, lalu melihat proses penanaman hingga memahami bagaimana cara merawat tanaman supaya bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Dari situ mereka tahu bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang baik dibutuhkan proses, ketelatenan, dan kesabaran. Biasanya pengunjung merasa senang dan cukup terkesan di area kebun blimbing ini karena mereka tidak hanya datang sebagai wisatawan, tapi juga ikut terlibat dan belajar langsung. Banyak yang bilang pengalaman sederhana itu justru terasa lebih bermakna. Kami berharap mereka bisa membawa pulang bukan hanya kenangan, tapi juga pemahaman cara budidaya buah blimbing, bahwa dari hal sederhana di desa ada banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik. Harapan kami ke depan, khususnya untuk generasi muda, mereka bisa lebih menghargai desa, lebih peduli dengan lingkungan, dan tidak melupakan bahwa proses kecil seperti ini punya nilai yang sangat besar. Terima kasih.